शागिर्दीन से फरमाया, अपने मुरीदीन से फरमाया ठहर जाओ, ये लाश तुम्हें कोई सबक पढ़ा रही है? उन्होंने कहा हजरत जी किसी डाकू की लाश है, बदमाश की लाश है, किसी चोर की लाश है, ये क्या सबक पढ़ाएगी? हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तुम नहीं जानते, ये लाश वाला कहता है मुझे चोरी से प्यार था, एक मर्तबा चोरी की एक हाथ कटा, फिर चोरी की फिर दूसरा हाथ कटा, फिर चोरी की फिर एक पैर कटा, फिर चोरी की फिर दूसरा पैर कटा, फिर भी चोरी की सर कटा दिया। ये कहता है और मुझे चोरी से प्यार था, सर तक कटा दिया। तुझे खुदा से प्यार है, कीमा बन जाए तो बनने देना, पर खुदा के दीन को पीठ ना करना। अल्लाह वालों की बातें निराली। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह एक मुरीद आया और वो कैंची बेचने का काम करता था। दिल में आया कि चलो हजरत के यहाँ एक कैंची ले चलूं, घर में काम आएगी, तबर्रुक हो जाएगा, हदिया पेश करूंगा। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने लेने से इनकार फरमा दिया। मुरीद ने बड़ा मुंह बनाया कि जी मैं गरीब हूं इसलिए मेरा हदिया वापस कर दिया, मेरा नजराना वापस कर रहे हो। कोई मोटा नजराना होता तो कबूल फरमाते। फरमाया ये बात नहीं। बाबा फरीद कहता ये बात नहीं, तू घर जाकर सुई ले आ, मैं सुई कबूल करूंगा। क्यों इतनी बड़ी कैंची रद्द कर रहे हो, सुई ले रहे हो? फरमाया सुई का काम जोड़ना है, कैंची का काम काटना है। फरीद जोड़ने आया है, तोड़ने नहीं आया। अब ये बातें तो लोगों को सुनाते नहीं, तुम सुनते नहीं, बल्कि वो बातें सुनाते हैं कि जी बाबा फरीद खूह में 12 साल तक उल्टा लटका रहा। नमाज़ें तुम ना पढ़ो, रोजे तुम ना रखो, चोरी तुम करो, जिना तुम करो, बदमाशी तुम करो, उल्टा बाबा फरीद लटके। क्यों? ये कोई करामत अल्लाह वालों की। और सहाबा किराम ने तो हद कर दी। अल्लाह अकबर, उनसे बड़ा वली कौन होगा, उनसे बड़ा कुतुब कौन होगा, उनसे बड़ा अब्दाल कौन होगा जो शागिर्द हो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और तू किसी बाबा का मुरीद होगा, किसी अल्लाह वाले का मुरीद होगा, किसी आलिम का मुरीद होगा, किसी पीर का मुरीद होगा। तुम्हें पता है सहाबा काली कमली वाले के मुरीद है। और उनकी एक आंख ने जो एक मर्तबा साथ सरकार का दीदार किया, पूरी दुनिया की तमाम नेकियां मिलकर सहाबी की इस नेकी को छीन नहीं सकती, इसके बराबर नहीं हो सकती। बल्कि खुद इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों मेरे सहाबा को बुरा ना कहना, मेरे सहाबा पे ताने ना करना, मेरे सहाबा किराम को कुछ ना कहना, इसलिए ये मेरे हैं। सुभान अल्लाह, फरमाया ये मेरे हैं। और फिर कुर्बानियां दी सहाबा किराम ने। इनके अमल के बारे में इरशाद गरामिया फरमाया तुम ओहद पहाड़ सोने का सदका करो, खैरात करो। ओहद पहाड़ सोने का सदका दो, खैरात करो। मेरा साहबी एक मुट्ठी जौ अल्लाह के नाम पे खैरात करे। फरमाया तुम्हारा ओहद पहाड़ सोने का सदका किया हुआ मेरे साहबी के मुट्ठी जौ की बराबरी नहीं कर सकता। और यूं भी फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम इतना खैरत करो अल्लाह के नाम पर, और मेरा सहाबी एक खजूर खर्च करे उसका मुकाबला नहीं हो सकता। और वली अल्लाह सारे सहाबा की गुलामी से बनते हैं, उन अल्लाह वालों के नक्शे कदम पे चलकर सारे अल्लाह वाले बनते हैं। हजरत बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह दरिया चनाब में कश्ती आ रही है गल्ले की, कुछ मुरीद भी साथ हैं। किसी ने आकर खबर दी हजरत दरिया में कश्ती भावर में फंस गई, डूब रही है। तो यूं जरा सा नीचे को गर्दन झुकाई और सर उठा के फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मुरीद हैरान हुए, किश्ती डूब रही है, हजरत अल्हम्दुलिल्लाह फरमा रहे हैं। वाह भाई वाह। लेकिन एक बात याद रखो, उस जमाने में लोग बकवास नहीं किया करते थे। तुम जैसे मुरीद होते ना उसी वक्त चद्दर उठा के भाग जाते, चलो देख लिया पीर साहब। फिर इत्तला मिली कि जी कश्ती अल्लाह ने बचा दी, किनारे लग गई, जरा सा सर झुकाया और फिर सर उठा के फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसी खादिम खास ने पूछ लिया हजरत हम नहीं समझ सके, कश्ती डूब रही है जब भी अल्हम्दुलिल्लाह, बच गई फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह कैसी है? तो फरमाया भाई कश्ती डूबने वाली खबर तकलीफ वाली बात थी, परेशानी वाली बात थी,
میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، پریشانی کی خبر سن کر میرا دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوا؟ تو میں نے دیکھا میرا دل اللہ 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 میں لگا ہوا تھا. میں نے کہا الحمدللہ، پریشانی کی خبر سن کر بھی میرا دل اپنے مولا کی یاد میں لگا ہوا ہے. اور جب کشتی بچنے کی خبر سنی تو خوشی میں بھی آدمی اللہ کو بھولتا ہے. میں نے پھر اپنے دل میں جھانک کے دیکھا کہ خوشی میں آ کر کے میرا دل کہیں غافل تو نہیں ہو گیا، پھر بھی میرا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا تھا. میں نے کہا الحمدللہ. بڑا عجیب شعر کہا نا ظفر نے. اسی کو کہتا ہے کہ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا. ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. اور عیش میں خدا کو بھولتے ہیں، تیش میں خدا کو بھولتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ رَغَبَ بِجَانِبِهِ. منافع اچھا مل جائے، کاروبار اچھا چل پڑے، شراب یاد آ جاتی ہے، رنڈی بازی یاد آ جاتی ہے، جوا یاد آ جاتا ہے، حرام خوری یاد آ جاتی ہے. اور جب مصیبت آئے، بیگم بیمار پڑ جائے، ڈاکٹر جواب دے دے، حکیم لا علاج کر دے، بیٹا بیمار ہو جائے، سارے ڈاکٹر جواب دے دے. پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، مولا تیرے سوا کوئی نہیں. پھر ہر جگہ سر جھکانے والا بھی کہتا ہے مولا تیرے سوا کوئی نہیں. سب نے جواب دے دیا، تیرے دروازے پہ آ کے گر گیا ہوں. ادھر اللہ پاک جل شانہ بے نیاز کا اعلان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. بے نیاز فرماتے ہیں میرے بندے جب تو مجھے یاد کرتا ہے اور جھولی پھیلاتا ہے اور تیری آنکھوں سے دو قطرے نکلتے ہیں، میرا آنکھ ہلنے لگ جاتا ہے. میرے دروازوں پہ آ کے میرا بندہ رویا، میرے دروازے پہ پڑھ کے رویا، جھولی پھیلا کے رویا. اگر ہمیں اس کے دروازے پہ جھولی پھیلانے کی عادت ہی نہیں، ہمارا مزاج نہیں، قرضہ ہو جائے گا جب بھی اس کی صورتیں دنیا میں تلاش کریں گے، مصیبت آئے گی اس کو دور کرنے